الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں سبحان اللہ۔ سامعین محترم، زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سبحان اللہ سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید اظہار علی شاہ صاحب سبحان اللہ۔ زینت محفل حضرت علامہ مولانا علامہ استاذی یونس چشتی صاحب، حافظ و قاری برادر مکرم استاد حافظ قاری عباس صاحب، سجی جماعت شگوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ بن قسمن جا حق ڈنا ہے ہکڑے حقوقن جو نالو ہے حقوق اللہ، بے جو نالو ہے حقوق العباد سبحان اللہ۔ ہر عبادت جی منشا توجہ ہے تمام چند گانے ہوا کے بدائے چلے سبحان اللہ۔ ہر عبادت جی منشا رضائے الہیہ سبحان اللہ۔ مجھے بیان
انہیں کی سمجھ اچھی سکے تو انہیں کی وڑھو جن جے دل میں ایمان ہو جے سبحان اللہ اے دین حق جو پیار ہو جے جن کلمہ مجھے محبوب جو پڑھی ہو جن سبحان اللہ اے سجاگ بیٹھو ہو جے انہیں کے بیان وڑھندو سمجھ بھی ایندو ہر عبادت جی منشا ہر عبادت جو مقصد اللہ تعالی جل جلالہ وعما نوالو عبادتوں جو فرض کئی ہوئیں تو انہیں عبادت جو منشا کیڑ ہوا کوئی اعتکاف میں بیٹھو ہوا کوئی روزہ رکھے تو کوئی نماز پڑھے تو کوئی حج کرے تو کوئی زکوٰۃ دے تو کوئی جہاد کرے تو جے کی بھی عبادت سبحان اللہ تو ہر عبادت جو منشا مقصد عبادت فرض تھیण جو سبب مقصد رضائے الہیہ سبحان اللہ گلائیو سبحان اللہ اگر عبادت کرن والے جو مقصد نیت رضائے الہی نہ ہے تو نماز ہی نہ ہے عبادت ہی نہ ہے اعتکاف ہی نہ ہے روزو ہی نہ ہے کاشا ہی نہ ہے چھو جو ہر عبادت جو جڑے منشا مقصد رضائے الہیہ تو عبادت بھی ہوا جے میں رضائے الہی جی نیت ہو جائے سجدہ کیا زمین پر تو زمین دی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشیا تجھے کیا ملے گا نماز میں ہر عبادت جو منشا رضائے الہی حاصل کرن جے لائے بین چیزن جی ضرورت ہے کہ بندگی خدا جی بھی اطاعت خدا جی سبحان اللہ چاہو ماں پہریا چاہوا کہ جے کو سجاگ بیٹھو ہے تقریر انہیں کے سمجھی دی یہ جڑنی بھی دی ایک پیسہ عبادت جو منشا رضائے الہی حاصل تھی دیا بن طریقن سا ایک خدا تعالی جی بندگی سا بھی خدا تعالی جی اطاعت سا خدا تعالی جی بندگی خدا جی اطاعت کا سوا رضائے الہی نہ ہے رضائے الہی کا سوا عبادت نہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات صدقے خدا جی رضا اللہ تعالی جی رضا جلائے بندگی اطاعت ای بندگی کے حاصل کرن لائے اللہ تعالی بحق رکھے ہیں سبحان اللہ بن قسمن جا حقوق رب بڑھایا ہے انہیں میں ہکڑے جو نالو حقوق اللہ بے جو نالو حقوق العباد سبحان اللہ حقوق العباد یعنی بندیاں جا حق مانون جا حق ہک بے تھے بے شک اولاد جا پی تے پی جا اولاد تے مرشد جا مرید تے مرید جا مرشد تے امام مسجد جا مقتدین تے مقتدین جا امام مسجد تے سب حق آئے سبحان اللہ امام مسجد جا جے کا حق آئے مقتدین تے اوہی آتا پانچی ہر شے کھاں افضل آلہ پان کھاں سب کھاں افضل آلہ انہیں کے سمجھے جے کڈ تابع نماز میں آ نماز میں جے تابع بس سونے محبوب کریم فرمائے جی سورت فاتحہ نہ ہے انہیں جی نماز نہ ہے لیکن اگر امام جے کڈ بیٹھو ہاں سورت الفاتحہ نہ پڑھ سورت الفاتحہ یعنی الحمد شریف نہ پڑھ اوے جی سورت فاتحہ نہ ہے تو نماز نہ ہے جے امام جے کڈ پڑھے تو پوئے نہ پڑھ چھو انہیں جی قرات تجھی قرات جنہیں خدا جے فرض میں اللہ تعالی
امام جی ایتری شان بڑھائی ہے سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ چاہو ایتری شان بڑھائی ہے کہ بھلی تو کے یاد آ مجھو واجب رہا لا امام بھل جیو آ تا تو کے بھلی یاد آ بھی نہ امام جے کڈ وج بھلی یاد آ چھائے تو امام جے تابع جکو فرض خدا میں اللہ پاک امام جے تابع کرے چھلے ہوا تا نماز کا باہر وری امام ہی نہ منجے تا سمجھی امام جو حق ادا کون تو کرے امام جے متھا مقتدین جا بھی حق آئین اوے کیڑا حق آئین مقتدی جا کیڑا حق آئین امام جے متھا مقتدی جا حق آئین تا 24 کلاک ڈینہں رات صبح شام پانجے مقتدین جے ایمان جی فکر پانجے دل میں رکھے امام کے پانجے مقتدین جے ایمان جی فکر ہوجے کہ مجھے مقتدین جو ایمان کیے بچندو کاتھوں بچندو کیے کیاں چھا کیاں ڈینہں رات انہی کوشش میں ہوجے نہ دنیا کمائے نہ کاروبار کرے نہ دکانداری ہلائے پان کے سفر میں پردیس میں پان کے وقف کرے بیٹھو آ مقصد لوکڑ نہ ہے مقصد دنیا نہ ہے مقصد بھی کوئی شہ نہ ہے صرف تو ایو ہی مقصد آ کہ جن مجھے ہر خواہشات پوری کیا تا مجھے متھا فرضا تا ماں انہن جو ایمان بچائیں پجے امام مسجد کے ایمان بچائیں جے مقتدین دی فکر رہتی ہے نا فکر او کدے کیڑے مفتی صاحب سے رابطو کندوا کدے کے مالا رابطو کندوا صحیح کدے مقتدین کے چوندوا صحیح اچ جو مفتی صاحب اچھے تو سبحان اللہ صحیح بیان بدھ جو مفتی صاحب اچھے تو آئی مقصد کیڑا ہوندوا کہ متاں کوئی حق جی گال دل میں وہجی ونجے آئی زندگی مٹجی ونجے آئی انہی گال کے سامو رکھی کرے تمہاں پانچو حق ادا کیو تھا صحیح پانچو حق ادا کیو مکے پانچو حق ادا کرنو انہی حق ادا کندے جے کو موضوع ماں اوہاں جے سامو بیان کرن چاہاں تھو انہیں موضوع جو عنوان ہے تا قرآن جا حق اساں تے کیڑا ہے سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ چاہو یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ اساں کے قرآن ڈنو اساں وٹھ قرآن موکلے تا انہیں اللہ جے قرآن جا اہل ایمان تے ایمان وارن تے حق کیڑا ہے سبحان اللہ حق ادا تڑے تھی دا جڑے انہیں حقن جی خبر پوندی کہ فلاں فلاں حق اساتے آئے جے انہیں جی خبر نہ پوندی حق کیڑا ہے تا حق ادا مانو نہ کر سکتو ڈاڈے سبحان اللہ چاہو آنے تمہاں جو امتحان وٹھن جلائے ماں بٹرے اشعار سرائکیے میں پڑھ دوس وہ خبر پیجی میں دی اے ہن لگایا تو چھانو سمجھتا ہو نا جرے چھانو لگندو آنا اونا میں اگر کوئی کن کچرو ہوندو آدھا ہیٹ کری پوندو آ مال اصل جکو ہوندو آ جکو کھپے اوہ متھے رہ جی ویندو آ باقی ہیٹ کری ویندو آ اے لگایا تو چھانو جیکو کریو سو کریو جیکو ان میں بھی بھیجیو تا پو مکے خبر پوندی تا ہانے ہیو دین بیان بدھڑ جلائے ہی ویٹھو آئے ڈاڈا سبحان اللہ چاہو رڑ کرے سبحان اللہ چاہو داد دے مسلمہ کیوں بھول بیٹھیں یاد رمان دی وہ توڑ نبھائی ویندیں دوستی شیطان دے مسلمہ کیوں بھول بیٹھیں مسلمہ کیوں بھول بیٹھیں اگر انہیں دور میں مسلمان اجو کے مسلمان جی یاری دوستی شیطان سا نہ ہے وہ مکہ اتی پیچھے ہی چلے
چوے سے آجو کہ مسلمان جی یاری دوستی شیطان سے نہ ہے تو میں تقریر ہی نہ کندم جے یاری دوستی شیطان جی ہلے تھی تب وہ مومن مسلمان عالم جو حق کا تا ایمان وارن کے دین حق بیان کرے تاکہ جیئے رب کریم شیطان جے مکر چال بازیوں شیطان کا رب ڈر جا رہے ہوا اس پڑھو قرآن تھا رب فرمایا تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم رب فرمایا تو جنہیں قرآن پڑھو تا رب کھان شیطان جے بارے میں پناہ گھرو بیٹھا نماز میں آئے پڑھو تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آئے نماز میں گرے تو شیطان کا پناہ یہ گالیوں درس دین تھیوں تا علماء جے متھا بھی فرض آ کہ دین حق بیان کن تاکہ امت مسلمہ جو ایمان بچے کائی لالچ دل و دماغ میں رکھے نا امت مسلمہ جو درد دل میں رکھی حق بیان کرے ماں پانچو فرض ادا کیا تو جے کلمہ محبوب جی پڑھی وہاں تا امید ہے تا انہی بیان کے دل ساں بدھ دو چمدو تا واقعی حق بیان کرے وائے مسلمہ کیوں بھول بیٹھے یاد رمان دی وہ توڑ نبھائی ویدیں دوستی شیطان دی مسلمہ کیوں بھول بیٹھے اور نیہ رات رہوے تیری سوچ شیطانی دین والی کوٹھی وچ ہو گئی ویرانی نیہ رات رہوے تیری سوچ شیطانی اوہ دین والی کوٹھی وچا ہو گئی ویرانی چھوڑ بیٹھے دنیا تے راہ قرآن دی چھوڑ بیٹھے دنیا تے راہ قرآن دی وہ توڑ نبھائی ویدیں دوستی شیطان دی مسلمہ کیوں بھول بیٹھے ڈاڈیا کر دی چو مسلمہ کیوں بھول بیٹھے علماء نے حق دا واز سنایا ہے والوی نہیں حق دا تے ساتھ نبھایا ہے علماء نے حق دا واز فرمایا ہے والوی نہیں حق دا تے ساتھ نبھایا ہے نہیں لج پالی تے نہیں لج پالی تے نہیں لج پالی تے نہیں لج پالی تے رب دے فرمان دی وہ توڑ نبھائی ویدیں دوستی شیطان دی مسلمہ کیوں بھول بیٹھے توجہ
او یہود و نصارا والا رنگ تے چڑھایا خود تے شیطان کو وات ہسایا ول سنیندہ شاید مو پردیسی جی گال دل میں لہی وجے ماں ول سنا ول سنا شاید مو پردیسی جی گال ذہن میں اچھی گئے او یہود و نصارا والا رنگ تے چڑھایا ہے خود تے شیطان کو وہاں تے ہسایا ہے او یاری تلا لئیے یاری تلا لئیے یاری تلا لئیے اے نمرود و حامان دی توڑ نبھائی ویدے دوستی شیطان دی مسلمہ کیوں بھر بیٹھے او قرآن دا بیان سن کے ویدہ کیوں ہے سڑ ہوئے کہ بھائی وٹھی بھی دیا بیان سنے حق جو بیان سنے قرآن جو چوندو آتا میں نے چشتی جو بیان نہ بدندوس چھاجے کرے چوے دو وڑے کون تو چھون تو وڑے اللہ جو قرآن تو پڑھے محمد مصطفیٰ جو فرمان تو پڑھے غیرت جی گال تو کرے تینجے کرے یہ شاعر چھا چاہوا قرآن دا بیان سن کے وید کیوں ہے سڑوے اے ہو جی زندگی کولوں شالا ونج مر حضرت لال بیٹھائی فرمایا تو وجہ کی اکھ یار جو دیدار نہ کرے انہیں اکھ جو فائدو ہی کھیڑو انہیں اکھ کے کڈ کامن جیا ڈاؤں چھل اکھ جو فائدو ہی نہ ہے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں اللہ اکبر و کبیرہ وجہ کی جان جے کو دل محبوب جی یاد کون تھا رکھے انہیں کا موت ہی بھلی ایڑی زندگی کھاں وہ مرنی بھلو جے کو محبوب جی مخالفت میں زندگی ہلے قرآن دا بیان سن کے ویندہ کیوں ہے سڑوے اے ہو جی زندگی کولوں شالا ونج مر نہیں او سوچ رکھی تے نہیں او سوچ رکھی تے قبر دے سامان دی توڑ نبھائی ویندے
دوستی شیطان دی مسلمان کیوں بول بیٹھے افرنگی ہے لباس تیرا افرنگی ہے لباس تیرا یہودی دی تعلیم ہوئے خدا دے رسول دی نہ کیتی تے تعظیم ہوئے سکول تو چھوڑ دے سکول تو چھوڑ دے فکر کر ایمان دی وہ توڑ نبھائی ویندے دوستی شیطان دی مسلمان کیوں بھول بیٹھے توجہ سکول والی انگریز نے سکول والی بچھائی جال ہے مولوی تے پیران نہیں سمجھی اے چال علامہ یونس سبحان اللہ انگریز نے سکولا والی بچھائی اجال ہے مولوی تے پیران نہیں سمجھی اے چال سچش دین آ جگئی سچش دین آ جگئی اور غیرت ہر جوان دی توڑن بھائی ویندے دوستی شیطان دی آخری شعر مقطع محدث لاہوری دا محدث لاہوری دا حق دا بیان ہے فیاضہ جے سن سے تپچ سیا ایمان ہے علم دے ہو کے چشتی جوان دی وہ توڑ نبھائی ویندے دوستی شیطان دی مسلمان کیوں بھول بیٹھے مسلمان کیوں بھول بیٹھے بلا تاخیر بالکل مختصر وقت میں چھاجے کرے جو جیکی ہستی موسیٰ گڈ تشریف وٹھی آئی ہے اساں جی ہن گوٹھ میں ان جماعت میں سائیں جن جو احسان ہے کہ سائیں تشریف وٹھی آیا تو سائیں جن کے اگتے سفر کرنو ہو میرے وچ میں اساں یہ سائیں جن پیار فرمائیں دا اساں زوری سائیں جن کے ہیڈے وٹھی آیا سے تاکہ سائیں وارن پانجے ہن بھی پیارن جو دیدار کن جیکا ضلع سانگڑ میں بھی ایڑو حق جا بیان بدھن واری جماعت آئے تاکہ سائیں جن جے دعان میں اساں بھی شامل تھی ونجو بس میرے دعا وٹھن جے لائے ऐं तव्हांजो तव्हां सां मुलाक़ात ऐं दुआ करण जे लाइ हिते हाज़िर थी आऊं इन जे करे जो कुझु मां बयानु कंदुसि ऐं क़ुर जा हक़ बिल्कुलु बिला तफ़सील ईअं इजमाली ख़ुलासे तौर ते मां बयानु कंदुमि ऐं गौर कंदो त इंशा अल्लाह ताला नुक़्ता
ایک ایک نقطے دے کلاکن جا کلاک موضوع کھلی سکن تھا لیکن موضوع نہ کھولی دم صرف تو وہ خلاصہ حوالہ دئی اگتے ہلیا ویندہ سے تقریر بند کندہ سے صرف ایترو خواب کو ذہن میں ویجی ونے تا قرآن جا اساں تے حق کیڑا آئیں ڈاڈیا سبحان اللہ چاہا عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایو الذین آتیناہم الکتاب آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ قرآن کریم ارشاد فرمائے تو اوہی آہن جن جے متھا قرآن پاک جی تلاوت کئی وی دیا قرآن پاک جی تلاوت کئی وی دیا ایوے قرآن پاک جی تلاوت جو حق ادا کندا آہن جے کا حق ادا کن تھا اولئک یؤمنون ایہی مومن آہن اللہ تبارک و تعالی باٹو کا گال کرے بدھائے چھڑیا انہیں آیت میں ایمان وارن جو بھی ذکر آتا کافرن جو بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو جے کا قرآن جا حق ادا کندہ ہیں تلاوت جا حق ادا کندہ ہیں ایہی مومنہ ہیں جے کا حق ادا نتا کن ایہی کافر آئین ایہی خسارے وارا آئین ملومت ہے تا قرآن پڑھ جے پر قرآن جا حق ادا بکجن قرآن پاک جا حق کیڑا کیڑا ہے پیریوں قرآن جو حق کا تا اللہ جے قرآن کے من جے اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کے من جے قرآن جے متھا ایمان آن جے سب کھا پیریا اللہ تعالی جے قرآن جو حق ہی ہوا اللہ تبارک و تعالی انسان جے متھا قرآن موکلیو رب کریم قرآن جی کتاب لا ریب کتاب عطا فرمائیا انہیں قرآن پاک جو پیریوں حقا تا قرآن پاک کے من جے قرآن پاک جے متھا ایمان آن جے ایمان کیے آن جے ایمان کیے آن جے جیے ایمان آن جو حق تھا ایک تا ہے تا خالی قرآن پاک جے آیاتن کے منجن خالی قرآن پاک جے آیاتن کے پڑھن خالی پڑھن حق نہیں بلکہ منجن مرادہ منجن حقا قرآن کے منجے کیے منجے یا تھوڑی تفصیل میں بعد میں بدھائیں دو سا پیریا حق میں بیان کندو اللہ انہی حق جی میں تھوڑی تعریف کندو تھوڑی تفصیل بیان کندو جے بعد میں تو کیا پیریا حق مختصر بیان کندو اللہ پیرے حق قرآن جو قرآن کے منجے جڑے قرآن کے منجے تو قرآن جے متھا ایمان تھوانے اللہ تعالی جے کتاب کے منجے تو اللہ تبارک و تعالی جے قرآن کے منجے تو قرآن کا منجن کا بعد غریبیوں حقا تا قرآن جی تعظیم کرے قرآن پاک جی تعظیم کرے قرآن پاک جو ادب کرے احترام کرے یہ منجن کا بعد قرآن پاک جو ادب بلازمہ قرآن پاک جو حقا قرآن پاک جو ادب کرے قرآن جی تعظیم کرے دین جی تعظیم کرے ہانے قرآن دین جو نالوا دین قرآن جو نالوا قرآن جو نالو دین یعنی قرآن پاک جو ایترو تعظیم کرے قرآن جی ایتری تعظیم کرے کہ قرآن جے مقابلے میں کہیں شے کے نہ آنے
ना कुरान जे मुकाबले में कह बे किताब के आने, ना कुरान जे इल्म जे मुकाबले में के बे इल्म के आने। बस अल्लाह जे कुरान के मने सजी कायनात ज़मीन जे ज़र्रे ज़र्रे अर्श फर्श खां मथे कुरान जी इज्जत जाने। ओ मुजादा भली मक्को मदीनो छो न जे पर कुरान जी इज्जत अजमत मथे आ। अल्लाह का बाद अल्लाह तबारक व तआला जे रसूल करीम का बाद चाह करे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी इज्जत अजमत कुरान खां भी मथे आ। कुरान खां भी मथे आ इज्जत अजमत सोने महबूब जी, सोने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाद सजी कायनात में कुरान के ताज़ीम दे, कुरान मुबारक जो अदब करे, एतरो कुरान जी ताज़ीम करे, एतरी ताज़ीम करे सजी कायनात छड़नी पवे त छड़े दे पर कुरान न छड़े। जियां हज़रत बिलाल हबशी अदब ताज़ीम कयो आ, छा तो चे भावे अगते यार लिटाल, भावे अगते यार लिटाल, ओ मेरे पैरां विच मैं खां तो पाले, मैं कलमा नहीं छड़ना है, मैं कलमा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, मैं कलमा नहीं छड़ना। इस कुरान पाक जो हक अदा किए था करना हजरत बिलाल हबशी जो मशहूर वाक़या जिमन इश्क जी गाला बुधाए छड़िया त मथे जे पत्थर सीने ते पत्थर रखंदा हेठा गरम वारी विछाए छड़ींदा, जिस्म मुबारक पिघरी वेंदो आ, हड्डा निकरींदा। हजरत बिलाल हबशी फरमाए तो लख पत्थर रखो मेरे सीने ते रासी वल भी नजर मदीने ते, लख पत्थर रखो अल्लाह। जे को बिलाल हबशी चए तो ना मदीने ते नजर रहे ना, उन्हें का मुराद मदीने वालों। हाँ, मदीने में भी तो मुनाफिक रहंदा, उन्होंने जो मता जुल्म सितम छो ना कयो। बिलाल हबशी तो बाहर, लेकिन बिलाल हबशी जी नज़र दीन ते आ, कुरान ते आ, सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा जे फरमान ते आ। लख पत्थर रखो मेरे सीने ते रासी वल भी नजर मदीने ते, जेड़ा लग दे जोर तो लाल, जेड़ा लग दे जोर तो लाल, जेड़ा लग दे जोर तो लाल, पर मैं तो कसम चवाल मैं कलमा नहीं छड़ना। सुभान अल्लाह। ॾाढियां ता कलमा न है छड़णो, दीन न है छड़णो, जान भली वञे, शहर मुल्क भले हलिया वञनि, लेकिन क़ुरान दीन खे हमेशह न है छड़णो। यानी एतरी ताज़ीम करणी आहे। हिते मां हिकिड़ो नुक़्ता ॾेई छॾियां त सोने महबूब जा सिहाबा कम बेश 1.25 लख सिहाबा आहिनि, लेकिन जेतिरियां सोने महबूब जी सिहाबा पाक जो क़ब्रूं मदीने खां ॿाहिरि आहिनि, एतिरा मदीने में न आहिनि। छाजे करे जो सोने महबूब जे सिहाबा किराम कुरान जी ताज़ीम लाइ, कुरान जे बयान लाइ, कुरान जी इशाअत लाइ, कुरान जी तबलीग जे लाइ सोने महबूब जे सिहाबा किराम मक्को भी कुर्बान करे छॾियऊं त मदीनो भी कुर्बान करे छॾियऊं।
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ماں ہکڑی مثال ڈی اگتے ہلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ جنہیں جناب اعلیٰ مدینے میں سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف وٹھی کرے اچن پیا سبئی نے جی خواہش ہوئی محبوب کریم اساں وٹ تشریف وٹھی اچن اساں جے گھر میں تشریف وٹھی اچن تا سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایو پانچی سواری پانچی داچی مبارک سواری مبارک جا واگو کھڑی متھے دے رکھے چھڑیوں فرمایو تا جاتے سواری ونی وہندی تا محمد اتے ونی وہندو ہانے انہیں سواری تے سبنیوں جو نکاؤں آئے کاری صاحبان اگتے تشریف وٹھی اچو سبنی تے نگاؤں آئے سبنی تے نگاؤں آئے تا یہ سواری کاتے ونی وہندی پر صدقے ونیا سواری ہلندی سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری جے گھر میں ونی بیٹھیا ایڑو عاشق محبوب جو پروانو لیکن انہیں جی قبر مبارک روزہ انہیں جو مبارک کا تھیا کوستنطنیہ کا تھیا پار سمندر کا پار ہوتے انہیں جی قبر پاکا چھاجے کرے صرف انہیں گال جے کرے جو چنے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اول من جیشن حدیث بخاری شریفاری سونے محبوب کریم بیان فرمائی قسطنطنیہ جمتا جے کو پیریوں ٹولو چڑھائی کندو تو وہ جنتی ہوندا حضرت ابو ایوب انصاری تیاری کرے چھڑی فرمائی تما انہی ٹولے میں شرکت کندم جے جنت جی بشارت سونے محبوب دی چھڑی آئے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے ایک فرمان جنت جی بشارت جلائے مدینہ پاک چھڑے دینو ہانے سونے محبوب کریم یہ کونا فرمایو جے کو مدینے میں بیٹھو ہن جلائے جنت جی بشارت سونے محبوب فرمایو جے کو مدینہ چھڑی دو مکہ چھڑی دو پانچو گھر بار چھڑی دو انہیں سمندر میں سفر کندو انہیں کافرن سا جہاد لائے نکر دو دین جی تعظیم لائے نکر دو قرآن جی تعظیم لائے نکر دو ای ہوئی ٹولو جنتی آئے ای ہوئی جنتی آئے حضرت ابو ایوب انصاری مکہ مدینہ قربان کرے چھے نکری گیا آئیں ہوتے ہی شہید تھی حضرت معاذ واری گال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونو محبوب کریم پان حضرت معاذ سواری تھے محبوب کریم ہیٹ اچن تھا مدینے کا باہر نکری یمن دے موکلن پیا سونے محبوب کریم فرمایا تھا آئے معاذ شاید وری بیر نہ ملوں بیر موقع نہ ملوں ایک سفر ایک محبوب جی جدائی وری حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرمائیں تھا اے معاذ جڑے موٹن دیں تمام محمد کریم نے ظاہری دنیا میں نہ ہوندس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحن لگا اکر ماں گوڑا نکری آیا عرض کردہ و سونے ایڑو دکھ معاذ کا برداشت کون تو تھی سکے سونے محبوب کریم فرمایا اے معاذ ان اول اللہ سے بی المتقون حیث کانو ومن کانو اے معاذ فکر نہ کجا یہ نہ چیجا تمام یمن میں آیا محبوب مدینے میں آہا مجھے بیجو ہوا جے کو پرہیزگارا مجھے بیجو ہوا جے کو پرہیزگارا سلمان فارسی فارس جو وہ اہل بیت میں شامل ابو جہل وہ جو وہ جہنم میں چاہجے کرے جو سونے محبوب کریم فرمایا تھا مجھے وہ جو جے کو قرآن جی تعظیم کرے دین جی تعظیم کرے دین قرآن کے نہ چھڑے او مجھادہ قرآن
جو حق قرآن جی تعظیم کرے اللہ اللہ جے رسول جے نالے جی تعظیم کرے او مجاہدہ جو وہ قرآن اللہ جو قرآن وہ قرآن جے قرآن جے لائے سونے محبوب کریم فرمائے ہو اگر جے جی دل چوے تمہار رب سا گلایا قرآن کھڑی پڑے جے جی دل چوے تمہار محمد مصطفیٰ جو دیدار کیا تب قرآن جو دیدار کرے تجن تمہار محمد مصطفیٰ جو دیدار آج وہ قرآن کا کیا باچ کر میں نظری دو قرآن باچ کر میں نظری دو مسجد دے کنڈ میں نظری دو یا وری مولوی قرآن کے باچ کر میں بھی جی چھت دے اچھلے چریدہ وری جناب ایلا باچ کو پھاٹی کو دو قرآن دھیریے میں قرآن جا پنہ اڈری گیندہ زمین دے رولدہ او مجاہدہ آج کرنت عیسائین ہندوان جی پنو زمین دے نظر کون تھوچے 500 جو نوٹ زمین دے نظر کون تھوچے ایڑے معاشرے میں جیوں تھا ایڑے معاشرے میں ہلاؤں تھا آج اگر ہیٹ نظر اچے تو اللہ جو قرآن کو نظر اچے رب کریم جو فرمان نظر تو اچے اللہ جو نالو ہیٹ نظر تو اچے گھٹین میں خدا جو نالو اخبارن میں خدا جو نالو پنن میں خدا جو نالو رب جو قرآن انہیں گھٹین میں نہیں کرے رب جے قرآن رکھن لائے کہہ کے جائے کونے رب جے قرآن کے سنبھالن لائے کہیں مٹھ جگہ نائے او مجاہدہ جے جے دل میں قرآن جی تعظیمی دیا قرآن جو حق ادا کندوا او پانجے گھر کا پیرا قرآن جو محل بنائے چھڑی دوا ہے سانگڑ رہو تانت بھی مبارک ہو جن جو تاں جے ضلع سانگڑ میں بھی قرآن محل آئے اے نوجوانن جی محنت سبحان اللہ چاہو ہاں جے خدا جے نالے جی تعظیم کیا نا یہ حلند ہے حضرت خضر علیہ السلام جی گال بدھائے چھڑیا مجھو ٹائم تقریر جو ختم تھی مجھے سائیں فرمائے تھا ہیڑی اتری دیر تقریر کجائے پر ٹائم پورو تھی آنے سائیں کا معافی ماں وٹھن دوست کو جے تاں جے کرے اگتے حلاؤں تھا ڈاٹے سبحان اللہ چاہا اگتے حلاؤں یہ اتحاد کڈھیاں جے کو چوے تو دل ساندھ اگتے حلاؤں تو ڈاٹے رڑ کرے سبحان اللہ چوے دمارے ساندھ حضرت خضر علیہ السلام وجن تھا ایک فقیر آئیو انہیں صدا دنی اللہ جے نالے تیرے خضر علیہ السلام جے کھیسے میں کاش ہے نا خضر علیہ السلام پانچو ہاتھ انہیں جے ہاتھ میں دنی فرمائے تائے فقیرہ بیتا کاش ہے نا مکھے وٹھی حل جانے کرتا تجھی مرضی خضر علیہ السلام کے وٹھیو اگتے وجہ کھپائے چھتے ہڑے نیس جے جے دل میں قرآن خدا جے نالے جی تعظیم ہو دیا نا وہ پانچی جان کا بھی ودھیک پیار کرنا ہے اجو کوئی معاشرہ ہو جے معاشرے میں وٹھن وجہ سبزی وانگڑ وٹھن وجہ وانگڑ نا اگر کوئی کنو اچے نا تے کھڑی اچھلے چلیندن چوندن چھان میں رب جے نالے تے وٹھن دو جا فی سبیل اللہ وٹھن دو جا پیسہ نہیں تو پیسہ سٹھو دے اس وطائے فقیر پہ ونجے تا گئے سفر پہ اگیا بیڑی وارے ملاح بیڑی حالائی یا اکیلو بچے ہو پویا ساڑے کہیں کہ دا او فقیر مکے کھڑی آلو سبنی جو بابا چھاڑے چھڑے دھانے فقیر مانو آئینے بیٹھ چھاؤں تو چھڑے سی نگے فتح فقیر ڈٹھو چیز وڈی گالا ہانے کونا کھڑدا رات بھی تے گزارنی پوندی کھیسے میں ہاتھ وجی روپیو کٹھی سمجھو دا آج جو 1000 روپے آجا بھی متھے سمجھو دا 1000 روپے کٹھیں چاہیے تا او فقیر او بابا او بیڑی آلا ہیڈس اے سجو 1000 روپے دین تو ماں مکے کھڑی آلی یار وارو کر بیڑی آلے ڈٹھو چیز دا سب سوارین جو پیسو گھٹا اکیلے جو جنہیں اکیلے جو متھو آدھا انہیں موٹائے آنے بتایا فقیر متھے ویٹھو آ وہ پیسہ کڑی متھے کھڑی ڈسے تو چوے تو واہ مولا ایڈا تو جب بانن جو تجھی قدر انہیں پیسے کا بھی گھٹ کا نہ تھا ہاں پانچوں کم کاروبار زمین جائیداد جلائے حقیقتا ایڈا دلے رہے ہوں ایڈا ذمہ دار رہے ہوں ایڈا پیسائن ایڈا ٹوکڑن جو پوچھی نہ اگر دین جی گال اچے نا پوچھن جی کاش ہے صفحہ خالی لگا پیا ہوں ادا کاوڑے ادا کو نہ بیٹھا ہو یہ آئے یا نہ آئے
ہاں اے دا مسجد جو انتظامیہ کھا پوچھ بیچارہ کیے پگھاروں گاڑی کندہ جو پگھار گاڑی کرنے لائے ڈاہا ڈی گھومدہ مس ونی پگھار گاڑی تھی دی جے خبر پہ جی وجہ نا ایک جرے بکاتے کھپے تھو وری اللہ کوئی وان لگا لا کوئی جھونو اچے تھو اللہ کاتھوں ہی پیسہ نکری تبا نا جانتا اللہ کاتھوں آیا دنیا لائے ہوندہ لیکن دین لائے معلوم تھا تو مومن جی نگاہ میں تعظیم قرآن ہے ہن کا متھے کہیں شاید جی تعظیم نہ ہے انہیں اگتے ہلوں انہیں تے بھی تھوڑی تاخیر تھی وئی یا معافی اگتے ہلوں دا ڈاڑیا سبحان اللہ چاہو قرآن پاک جو بھی حق قرآن جے احکام فرائض واجبات کے سمجھن قرآن کے سمجھن قرآن جو حق خالی پڑھن حق نہیں بلکہ قرآن کے سمجھن حق آج کل جے کی حدیث لکھیالا انہیں جناب یلا بھتو دیوار تے سکولن کالجن یونیورسٹین جے عام تے یا بھت لکھ دیوارن تے لکھل ہوں دیا کیڑی حدیث لکھل ہوں دیا قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا شخص افضل ہے خدا جی قسمان نرو کوڑا سونے محبوب جی حدیث نائے سونے محبوب یہ نہ فرمایو قرآن رگو پڑھانے وارو افضل نہ بلکہ محبوب فرمایو قرآن کے سمجھن وارو افضل من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کے سمجھن وارو اے سمجھائن وارو افضل خالی پڑھن تے گا لڑک کیا بات ہے راز کھولے لگے انگریزی جو ترجمہ یاد جانے بھی وانتا انگریزی جو ترجمہ یاد گلائیں تھا انگریزی میں پڑھتا انگریزی میں کرنٹ گرامر انگریزی جی انگریزی گرامر یادا زبان ہر کے جی خیشہ ہر کے جی دوڑ لگی پہ یاد ہم انگریزی یاد کیا انگریزی گلائیں جے کو اچھی کرے بل لفظ انگریزی جا گلائے مانون جب وات پٹ جی ویندن یار وڈو پڑھیالا وڈو شعور واروا جے کو انگریزی تو گلائے مجھا پیارا انگریزی وارو شعور وارو کون تو تھی سکے جے کہ عربی یادا سمجھیو شعور وارو اور سونے محبوب جی حدیث کو دایا وہ ٹائم تھوڑو سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایو عربی زبان سا پیار کر عربی زبان سا پیار کر چھو پیار کر ماں محمد عربی آیا مجھو قرآن عربی میں آخرت جی زبان عربی آڑے قرآن سمجھ کر قرآن عربی میں آیا نا قرآن کیڑی زبان میں ڈاڑھا گلائے ہو کیڑی زبان میں عربی میں وہ آسان جی دوڑ لگی بھی انگریزی میں جڑے قرآن عربی میں تو عربی سمجھ نہیں دیتا قرآن سمجھ کیے ہی دو 50,000 فیس لکھ روپیہ فیس کار تے کھنی ونجن موٹائے اچن چھاجے کرے انگریزی پڑھائی دم انگریزی پڑھن تے اترو خرچ کدے قرآن محمد مصطفیٰ جی عربی زبان کے سمجھن بھی کوشش کیا رکو خالی قرآن کے پڑھن سونے محبوب جا صحابہ ایک صورت کے 8 سال پڑھدا ہاں 8 سال سمجھدا ہاں ایمان صاحب بتاؤ کوئی عربی جو لفظ یاد ہے کوئی قرآن کی آیت جو ترجمہ یاد ہے عربی یاد نہ پڑھائی لا ٹائم نہ بالکل نہ چھو جو انہیں کے علمی کون تو سمجھو ونجے انہیں انگریزی بک بک کے علم سمجھو تو ونجے جے میں لا شعور پیدا تھین تھا ملحد بے دین پیدا تھین تھا جن کے نہ ابے جی خبر نہ اماں جی خبر نہ خدا جی خبر نہ رسول جی خبر چاچو بھی انکل مامو بھی انکل پرایو بھی انکل پانچو بھی انکل سب بھی انکل کاوڑ بیٹھوں تو بھلی نہ چاچا ماما پھپھی کوئی خالہ کوئی بھنڈی توری میں فرق کر سب انٹی دے سب انکل جنہیں رشتہ داران جی سنان نہ رہیا تو خدا رسول جی سنان کی ارادی سونے محبوب کریم فرمائے عربی سا پیار کر جو ماں محمد عربی آیا جنہیں عربی زبان سمجھنے تو ماں محمد مصطفیٰ سمجھی تم
जॾहिं मां मुहम्मद समझींदम मुंहिंजी ज़ुबान समझ में ईंदी त तव्हांखे दीन समझींदो, जॾहिं दीन समझींदो त क़ुरान समझींदो, जे क़ुरान समझींदो आख़िरत जी ज़ुबान अरबी अथव, छुटकारो तॾहिं मिलंदव। ए क़ुरान खे सम्झणु, क़ुरान खे सम्झणु, फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, सुन्नतूं, इन जा दर्जनि। पहिरियों दर्जो आहे फ़राइज़, पोइ वाजिबात, पहिरियों दर्जो फ़र्ज़नि जो, बाद में वाजिबनि जो, बाद में सुन्नत जो, बाद में मुस्तहब जो। ए तरतीब क़ुरान रखी आहे। क़ुरान खे सम्झ, अगरि फ़र्ज़ न आहिनि त वाजिब क़बूल न आहे, वाजिब न आहिनि त सुन्नत क़बूल न आहे, सुन्नत न आहिनि त मुस्तहब क़बूल न आहिनि। ए तरतीब आहे। फ़र्ज़नि खे छॾे वाजिब ॾे वञे गुनाहगार आहे, उल्टा ख़ुदा जी लानत वसंदी। मां हाणे फ़िक़्ह में मसलो बयान न सम्झाए खरिया, मूं चिश्ती जो ग़ुलाम न चइजाए। ॾाढे राड़ करे सुभान अल्लाह चओ यार, सुभान अल्लाह। मौलाना फ़िक़्ह में वितर पढ़ूं था, उन वितरनि में दुआए कनूत वाजिब। ॾाढे सुभान अल्लाह। ए इल्म आहे जेको फ़र्ज़ इल्म आहे, बयानु कयां थो। दुआए कनूत वाजिब आहे। अगरि दुआए कनूत इमाम भुलिजी वञे, रकू में हलियो वञे, रकू आहे फ़र्ज़, दुआए कनूत आहे वाजिब भुलिजी वियो, पोयां मुक़्तदियनि लुक़्मो ॾिनो अल्लाहु अकबर, अगरि इमाम रकूअ में वञी वरी दुआए कनूत जे लाइ मोटे त वितर ख़तमु, वितर नए सिरे खां पढ़े। इहो फ़िक़्ह मसलो आहे, इहो फ़िक़्ह जो मसलो आहे। बिल्कुलु हर आलिम हर फ़िक़्ह मुतफ़क़ुन अलैहि मसलो। छा जे करे वितर ख़तमु छो? वाजिब पढ़ण जे लाइ, वाजिब अदा करण लाइ दुआए कनूत पढ़ण लाइ अचे थो, वितर ख़तमु। छा जे करे फ़ुक़हा कराम फरमायो त वितरनि में रकू आहे फ़र्ज़, दुआए कनूत वाजिब। अगरि भुलिजी वियो आहे, पुॼी वियो आहे फ़र्ज़ में, अगरि हाणे फ़र्ज़ खे छॾे वाजिब ॾे ईंदो त फ़र्ज़ जी तौहीन आहे। ॻाल्हायो सोना साईं, फ़र्ज़ खे छॾे वाजिब ॾे अचे त फ़र्ज़ जी तौहीन आहे। हाणे वितर ई न थींदा। फ़र्ज़नि जी लज रख, पहिरियां फ़र्ज़नि वाजिब भुलिजी वियो आहे, छॾे ॾे, सजदा साफ़ करे छॾिजा, वितर थी वेंदा। अगरि नमाज़ थी बीठी आहे, ॿियो मसला, नमाज़ बीठी आहे, नमाज़ थियल आहे, जमायत थी बीठी आहे, पोयों हमरा आयो, उन जे लाइ इहे न आहे त हाणे तूं सुनतूं में शुरू थी वञ। अगरि सुनतूं पढ़ंदो उल्टा गुनाहगार थींदो। छो? फ़र्ज़ जमायत थी बीठी आहे त सुनतूं न पढ़, फ़र्ज़ जमायत में शामिल थी, फ़र्ज़ जमायत में शामिल थी। अगरि कोई सुन्नत गैर मुक़्तदा पढ़े थो, पहिरीं ॿी रकात में बीठो आहे, हेॾा तकबीर थी वई, इमाम मस्जिद चयो अल्लाहु अकबर, सुनतूं छॾ, फ़र्ज़नि में अच। फ़र्ज़ जो पंहिंजो मक़ाम आहे, फ़र्ज़ जो पंहिंजो दर्जो आहे, पंहिंजो मर्तबो आहे। सुबुह जी सुनतूं ए फ़र्ज़नि जे का मक़ाम आहिनि, तंहिंजे करे फरमाईंदनि अगरि उमेदु हुजे त मां सुबुह जे फ़र्ज़नि में पुॼी वेंदमि, जमायत में शामिल थी वेंदमि त सुनतूं पढ़े। जे ख़तरो आहे जमायत हली वेंदी, सुनतूं छॾे ॾे। हा, अगरि पढ़े थो पोइ बि फ़ुक़हा कराम लिखियो आहे, अॻियां जमायत फ़र्ज़ थी बीठी आहे, भली फजर जो सुनतूं छो आहिनि, चवंदा आहिनि पोयों बि न पढ़े ताकी फ़र्ज़नि जी क़दर रहिजी वञे, अकेलो थी पढ़े। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ वठी आया, अॻियां जमायत थी बीठी आहे, हिकिड़ो हमरा सुनतूं पढ़े पियो। उमर बिन ख़त्ताब ईंदई अहिड़ी चमाट लॻायूं त हेठि वञी किरे, जीअं होॾां फ़र्ज़ थियल आहिनि, हेॾा सुनतण में बीठो आहे। ओए त तवजो तवजो, नमाज़ आहे, नमाज़ आहे, ख़ुदा जी इबादत, सजदा ख़ुदा खे, रको ख़ुदा खे, सुन्नत ख़ुदा खे सजदा करे थो,
عبادت خدا جی اگر فرض چھڑے تو عمر بن خطاب نے جے سنتا پڑھن وارے کے نماز پڑھن دے کے تھپڑ ہائیوں فرمائیدہ پیریوں درجو فرض جو اگر فرض ادا نہ تھو کریں تو سنتو قبول نہ ہیں او مجادہ ملاد پڑھائن بھی مستحب یاری ملائن بھی مستحب دیگو اسال ثواب جلائے پچائن بھی مستحب دیگو پچائن لائے وی دیگن جا پیسہ اچھی سگن تھا فرض خدا لائے ٹائم نہ ہے نماز لائے ٹائم نہ ہے جو کو فرض خدا جو ملاد مستحب عمل کرتا ثواب یاری شریف مستحب عمل کرتا ثواب ٹریجو جمعراتیوں وی دے گا ایترو خرچو تھے تھو اے خرچو مستحب عمل تے لکھاں روپیہ خرچ کرے مستحب عمل کے ادا کرے تھو خدا جا فرض چھڑے بیٹھو نبی جی سنت واجب انہیں کے کٹرائے تو پیسو ڈئی اے واجب پیسو ڈئی چھڑے تھو مستحب عمل پیسو ڈئی کرے تھو تو جڑے سنتو پڑھے تو فرض وارن جے پویاں تو انہیں جے سنتو قبول نہ ہیں وہ بدھائے تا جے کو خدا جو فرض حق ادا نہ کرے یہ قرآن جا حق کا ہے کہ قرآن کے سمجھ قرآن کیڑی ترتیب رکھیا قرآن جو بھی اٹھو حق کیڑوا قرآن جی آقامات کے سمجھن اے انتے عمل کرن سمجھے بھی صحیح عمل بھی کرے تعظیم سمجھے عمل کرے اگر عمل کون تو کرے تو الٹا ہی قرآن انتے لعنت آنے تو چوتھوں حق آئے قرآن کے سمجھے قرآن تے عمل کرے وری جاتھوں قرآن روکے تھو اتاں رکی ونجے اتاں روکے جاڑے قرآن حکم چاہے تھو دا وہ کم کرے یعنی الامر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر برے کم کھا روکے ہر چنگے کم جو حکم دے یہ بھی قرآن جو حق آہے قرآن جو حق ہے یہ بھی قرآن جو حق ہے ہر برے کم کھان روکے جیس تین طاقتا زبان میں طاقتا جاتے برو کم ڈسے تھو اتے فرضا جیئے نماز فرضا یہ قرآن جو حقا اتے انہیں برے کم کھان روکے بھلائی جی دعوت دا اے قرآن جو حقا قرآن جو مطلب قرآن جو سانتے فرض سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی حضرت ابو ذر غفاری جڑے برائی کھا روکیندا ہا نیکی جی دعوت ڈیندا ہا بادشاہ چاہیتا ہے ابو ذر غفاری اے جے کو برائن کھا روکیندو ہاں بے حیائی کھا جھلے تھو جے کو برائن کھا جھلے تھو تو کہ نہ چھڑیندم حضرت ابو ذر غفاری فرمایو اے تا ایک جان ہا جے 70 جان ہو جے تا قربان کرے چھڑیندم پر برائی جے روکن کھا مردم کو برائی جے روکن کھا مردم کو یارے چشتین کے لئے چھاتی ہوا رگو یہ جی تقریر کرنتا ہر برائی کھان بے اہل بین جو نہ ٹھیکو کھانا نہ بابا قرآن جو حق کا قرآن جو فرض سبحان اللہ ڈاڑیا جو قرآن جو فرض آنے جے کو قرآن پڑھے برائی کھنا روکے قرآن پڑھے آئیوں نے کھا پوئے قرآن تے عمل نہ کرے قرآن پڑھے قرآن کے سمجھے نا انہن جلا سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایو ربا تالیل قرآن والف والقرآن یلعنو بعض ایڑا قرآن پڑھوارا ہوندہ ہے نا جے کا قرآن پڑھدا ہے پر قرآن انہن جے متان لعنتو کندو آہے الٹا قرآن انہن تے لعنت کندو آ ہانے ماں مثال دی چھڑیا کوڑے تے قرآن جی لعنت آہے یا نہ ہے قرآن بھی پڑھے تا کوڑ بھی ہنے قرآن بھی پڑھے تا وحاج بھی کھائے قرآن بھی پڑھے تا دھی بہن جی عزت نہ رکھے قرآن بھی پڑھے بے پردگی کرے قرآن بھی پڑھے تا کافرن سا گڑ اٹھے گھومے کافرن سا یاری رکھے تعلیم کافرن جی پڑھے تعظیم کافرن جی کرے قرآن بھی پڑھے ایڑے قرآن پڑھن والن تے سونے
سونے محبوب کرے فرمایا دا قرآن اللہ جو قرآن انہن تے لعنتو گندو آہے او قرآن جی تعظیم اتریا قرآن جے مقابلے میں کہیں بے کتاب کے نان جے تورات کے بنان جے زبور کے بنان جے انجیل کے بنان جے بھلے عرش مل تھالا ہے ڈاڈیاں چاہو بھلے عرش کالے تھل چھونا ہے قرآن جے مقابلے میں دنیا میں کئی کتاب نہ ہے جے کہ قرآن جے مقابلے میں اچھے اور مجادہ قرآن جے مقابلے میں تو دنیا میں کئی کتاب کان تھی اچھی سکے انگریزی اچھی سکے تھی کاوڑا بیٹھا ہوتا جواب نہ دیجو اجازت تھا کہ انگریزی اسلامیات بھائی سبجیکٹ سکول میں آئیں یا نہ آئیں ڈاڈیاں گلائیو ڈاڈیاں بھائی سبجیکٹ آئیں یا نہ آئیں آئیں انہا بنی ماں سکول میں لازمی کیڑوا اختیاری کیڑوا تمہاں بدھائیں انگریزی لازمی ہے نا اسلامیات اختیاری آنے لازمی افضل ہوندوا یا اختیاری ہمیشہ لازمی جے کی شاہ ہوندی ہے تو افضل ہوا ہے نا آنے قرآن کے انگریزی کے برابر رکھی ہکڑے کے چوندہ یہ لازمی ہے قرآن کے چوندہ اختیاری ہے وہ قرآن جی تعظیم تھی یا توہین تھی گلائیو کون تھا توہین ہے جرے قرآن جی توہین ہے تو کوئی مومن کا تو رہے اگر چوے تو ہے قرآن اختیاری ہے پڑھ نہ پڑھ تجھے مرضی ہے انگریزی لازم ہے انہیں لازمی پڑھنو تھی وہ مومن اجاں بھی کون تو سوچے چھاجی لالا چاہ انہیں دنیا میں چھا کھڑی ہوئی دو انسان پچھانو تھی دو انگریزی گھنی پڑھی ہیں پچھانو تھی دو پگھار گھنی پچھانو تھی دو نوکری چھونا بتائی پچھانو تھی دو رب جے قرآن جے بارے میں محمد مصطفیٰ جے فرمان جے بارے میں کہ قرآن جا حق بھی ادا کیا تھی یا نہ ڈاڈیاں رڑ کرے سبحان اللہ چاہو اچھا بی مثال دے چھڑیا قرآن جو عالم ہو جے حافظ ہو جے قاری ہو جے انہیں ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جی حکومت میں انہیں جی نوکری چپڑاسی میں بھی لگی سکے تھے پانی پیار بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ خلافت نعرہ حیدری اہل سنت بدھائیو قرآن جو عالم ہو جائے حافظ ہو جائے قاری ہو جائے حکومت میں انہیں جی نوکری چپڑاسی میں لگی سکے تھی نہ لگن دی چھو اگر انگریزی پڑھے اللہ تھا پو تعظیم انہیں حکومت میں کے جی تھی انگریزی جی یا قرآن جی کیر بدھائی دو مولوی جیکا وکام جی اچندا جیکا چوندا سانجی پیٹ بھر جے کھیس میں پیسو اچے ٹکٹ جی جنت ری ویندا ایو دین بدھائی دا ایو حق بیان کندا اے گالیوں سولیاں ماں فیصلو کرایا تھا سب پنچایت والا مانو بیٹھا سب باشعور بیٹھا سمجھان والا بیٹھا فیصلہ کرو مولوی چشتی آ جا جے حکومت میں جے نظام میں قرآن پڑھل جی اتری قدر نہ ہے اے انگریزی پڑھل جی اتری قدر جو جج بادشاہ بن جی دے وجے قرآن پڑھن وارو چپڑاسی کون تو تھی سکے تو سمجھو چوڑا پوندو اے نظام کفر جوا تعلیم کفر جیا کردار کافرن جوا جے محمد مصطفیٰ جے حکومت میں نس تا قرآن جی تعظیمہ قرآن پڑھن وارن جی تعظیمہ غزوہ تبوک جو موقع ہوا سونے محبوب کریم ہکڑے صحابی کے کمانڈر بنایو فوج جو جرنیل کمانڈر سپاہ سالار فوج جو بنایو ایتری دیر میں بیو ایک محبوب جو صحابی آئیو جو کو غلام ہویا محبوب کریم انہیں کے فرمائیں دا تو ہرے تھی اچ پانچے عہدے تے انہیں کے بہار اے غلام ہو غلام نہ ہے او کمانڈر موجود سپاہ سالارا محبوب کریم فرمائے تو ہرے لائی تو عہدے کا ہیٹ لائی اچ انہیں کے بہار عرض کرے تو یا رسول اللہ مکھاں غلطی تھی فرمایا نہ یا رسول اللہ ہی غلام ایک کمانڈر سپاہ سالاری جی کیا لائق تھی سکے تو مان آیا
محبوب فرماयो भली गुलाम छो न आहे लेकिन तोखां रब जो क़ुरान वधीक ॼाणे थो तोखां वधीक क़ुरान जो इल्म रखे थो महबूब जे निज़ाम में रसूल जे निज़ाम में इस्लाम जे निज़ाम में अगर कोई इज्जत जे क़ाबिल आहे त क़ुरान पढ़ण वारो आहे त क़ुरान जी ताज़ीम पहिरें नंबर ते मोमिननि जो हक़ आहे मोमिननि ईमान वारनि ते हक़ आहे ऐं पहिरियों हक़ कहिड़ो आहे त क़ुरान खे मञे पर क़ुरान खे जीअं क़ुरान नाज़िल थियो आहे क़ुरान खे उहे मञे जीअं क़ुरान जी तरतीब आहे क़ुरान खे ओढ़े तरीक़े सां मञे अगरि तव्हां ज़रा जागो था त इहा थोरी इल्म जी ॻाल्हि आहे मां इहे इल्म जी ॻाल्हि बि थोरी बयानु करे इजाज़त वठां छो जो मुंहिंजी नज़र आले इल्म ते पइजी वई आहे तंहिंजे करे थोरो बयानु कयां थो त अॻिते वञी ए आले इल्म ए जुमा पढ़ाईंदा आहिनि इन्हनि जो ताल्लुक़ आवाम सां ताकी इन्हनि जे ज़हन में अची वञे ख़ाको ख़ुलासो सिर्फ़ु त ख़ुलासो अता कयां थो ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह चओ ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो क़ुरान जो पहिरियों हक़ आहे त क़ुरान खे मञे कीअं मञे ईमान आणे कीअं ईमान आणे क़ुरान जी तरतीब जीअं रखियल आहे ईअं ई ईमान आणे क़ुरान जी ॿ तरतीब आहिनि तवज्जो अलवायूं साहब सुभान अल्लाह चओ क़ुरान पाक जा ॿ तरतीब हिकु क़ुरान पाक जी तरतीब आहे जीअं क़ुरान पाक बिस्मिल्लाह खां वठी वन्नास ताईं क़ुरान मौजूदु आहे मुकम्मल ए क़ुरान जी तरतीब आहे ॿी क़ुरान पाक जी तरतीब आहे नज़ूल जे एतबार सां जीअं क़ुरान नाज़िल थियो आहे हाणे जीअं क़ुरान नाज़िल थियो आहे हिकु उहा तरतीब आहे ॿी तरतीब आहे जीअं सोणे मुहम्मद मुस्तफ़ा क़ुरान खे जमा कयो सुभान अल्लाह हाणे इन ई नुक़्ते ते मां इहे 5 मिंट तव्हां खां वठी इजाज़त वठां कि क़ुरान पाक खे जीअं नाज़िल थियो आहे महबूब करीम उहे ई क़ुरान खे जमा छो न कयो जीअं क़ुरान हाणे तरतीब में आहे रब ईअं नाज़िल छो न फरमायो सुभान अल्लाह चवंदे न मां तकरीर कंदम न कोन निंड वारी जमायत में तकरीर कबी न आहे माशाअल्लाह तव्हां त अहिड़ा इश्क वारा होॾा ॾाढा रड़ करे सुभान अल्लाह हिकु आहे नज़ूल जे एतबार सां तरतीब ॿी आहे किताब जे लिहाज़ सां तरतीब हाणे ए अगरि कंहिं गौर न कई आहे त अॼु मां हे बयानु करे ॿुधाए छॾियां पहिरीं सूरत आहे सूरतुल फातिहा उन जे मथां लिखियलु आहे सूरतुल फातिहा मक्किया इन जे शुरूअ में लिखियलु आहे 1 अॻियों लिखियलु आहे 5 यानी किताबी सूरत में सूरतुल फातिहा पहिरीं सूरत आहे नज़ूल जीअं क़ुरान नाज़िल थियो आहे उन एतबार सां इन जो नंबर आहे 5 करे गौर कई आहे हे क़ुरान हर क़ुरान ते लिखियलु हूंदव हेॾा 1 लिखियलु आहे हेॾा 5 हर सूरत में हेॾो जेको लिखियलु आहे नंबर ए नज़ूल ए किताब जी सूरत में जेको अॻियों लिखियलु आहे ए नज़ूल जे एतबार सां यानी जॾहिं रब करीम इहा सूरत नाज़िल कई न इन सूरत जो नंबर आहे 5 महबूब करीम क़ुरान में रखियो पहिरियां ॾाढी सुभान अल्लाह चओ ॿी सूरत सूरतुल बक़रा किताब जे एतबार सां क़ुरान पाक जी मौजूदा सूरत जे लिहाज़ सां नंबर आहे ॿियो नज़ूल जे एतबार सां नंबर आहे 87 सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अज़मत कुरान उलमा अहले सुन्नत
हाणे जेकी सूरत नज़ूल जे एतबार सां जेकी आयातूं पहिरियां नाज़िल थियूं आहिनि उहे काथे आहिनि? उहे आहिनि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اے پیریاں جے کیوں رب نازل کیوں یہ کاتھے نے ٹری سی بارے میں اللہ گلایو نوجوانوں گلایو. اے جنے حکمت ما سمجھائیندم نا جو خدا جی قسم انہیں کفر تے جے قارائی وانگر چھری نہ پھرے مکہ چشتی جو غلام نہ چاہیے. مزو تا تڑیں دو نا جڑے انہیں جی حکمت کیڑی ہے اعتبار نزول جے اعتبار سا. مولانا صاحب سورۃ العلق جو چند آیات آگے آیاتوں جو کیا نا فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا یہ آیت کریں یا نازل تھیوں جنہیں سونے محبوب کریم یہ آیاتوں پڑھیوں نا ابو جہل چاہے چیتا اے محمد بیار نہ پڑھ جاں میں پانچے نوجوانن کے گھرائے تجھے کٹ لگائے چھڑیندم نہ پڑھ جاں دھمکی دی نہیں ڈسموں سگر کیترا مانوین نہ چھڑیندم تو کھے. سونے رب کریم فرمایا محبوبہ انہیں کہ چو فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا. محبوبہ انہیں کہ فرما تو پانچے نوجوانن کے ساتھ میں پانچے فرشتن کے تو گلے کہوں تھا مقابلو کرے دکھا ہے مقابلو دھمکی دیندہ نا دنیا. مولی صاحب بیر گال لگا جائیں گے بیر حق نہ چاہ جائیں غیر جگال لگا جائیں ابا غیر جگال مولوی کاتے کرے تو رب جو قرآن تو کرے. یہودیت کے خلاف نصرانیت کے خلاف رب جو قرآن فرمائے تو مولوی تے فرضہ بیان کرے کارڈ جے چھو تو آنوں نے چاہے تو بیر نہ چاہے نوجوان گھرائی دما نہ چڑی دما. سونے رب کرے فرما فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا. محبوبہ انہیں کہ چاہو تو مکے جا نوجوان سب میں پانچا فرشتہ تو ہانے سورۃ العلق جو اے چند آیاتوں نازل پہریاں تھیوں آئین کا تھے سورت سپارو آخری اے میٹری کاری صاحب یہ ہے نا ٹریئے میں ہے نا ٹریئے میں جے کی سورت نازل تھیا 87 نمبر دے انہیں کے محبوب رکھو پہرے نمبر دے. اور جے کی سورت الفاتحہ یہ نازل تھی 5 نمبر دے انہیں جو نمبر 5 محبوب کریم نے رکھو پہرے نمبر دے. سورت البقرہ 87 محبوب کریم رکھو 2 نمبر دے. انہیں میں حکمت سمجھوتا میں بیان کرے چلے سمجھوتا کرے چلے اے او مولوی نہ ہے جو ڈوکن پیا ہلندہ دے پیو ہلندہ ڈوکن جی بند دے مولوی بند وہ نہ ہے اے چوے تو جس تی گال دل میں وہاریا نہ دے جی پتر چھڑیا اور حقیقت قبلہ یہ تھا یہ ڈاکٹر سے مونہ گڑ بیٹھو اللہ پاک کی نے کہ دین جو مطا استقامت عطا فرمائے. مجھے نواب شاہ وارے ڈاکٹر نا چیو دا ہانے انہیں کے جہاز بنائے انہیں کے لمبا کہو انہیں جی گلے جو اپریشن تھی دو 2 لاکھ روپے جی خرچ دینو تجھے گلے جو اپریشن گلائے نا چپڑی کرے وہی رہو فون تے بھی نہ گلائے. خدا جی قسمہ دلی کانتی برداشت کرے کہ میں سونے محبوب جی امت کے دین بیان نہ کہیں تو چپڑی کرے وہی رہا جیس تئی نڑی میں صحبہ کیا دین بدھائیں دا رہتا سے دین حق بیان کندہ رہنا سے پر خدا شال اساں سبنی کے ہدایت نصیب فرمائے. ہانے حکمت سمجھائے سورۃ الفاتحہ نزول جے اعتبار سا ترتیب 5 نمبر تیا کتاب جے لحاظ سا نمبر پہروا قرآن رب جو
کلام خدا جو فرمان خدا جو کلام خدا جو خدا جی صفتا اللہ جو قرآن اللہ جو فرمان کلام خدا جی صفتا خدا جی صفتا خدا نازل بی ترتیب سا فرماयो محبوب کریم جمع بے ترتیب سا فرمائی معلوم ہے تو جے محمد مصطفیٰ کے اللہ تعالی پانچے صفات میں پانچے قرآن میں اختیار نہیں چھڑیا جے محمد کے قرآن میں اختیار آن کے دنیا میں اختیار چھوڑنا ہے خدا جی قسم جے وہابیت جا چیرہ نہ کرے چھڑیا نہ موقع چشتی نہ چاہ جائے اختیار نہ ہے سی دنیا جو ڈس رب جو کلام آیت 87 نمبر دے نازل تھے تھی محبوب کریم بے نمبر دے رکھن تھا ہانے کوئی رکھے دکھا رہے ہانے کوئی مٹا دکھا رہے قرآن کے بھلا کٹے کٹے اللہ نہ کٹے چڑھن مولوی دا پہنچے جا جاتے قرآن جے کی ترتیبہ قرآن جی آیت بھی اگتے پویا کیر کون تو کری سکے بلکہ فقہ جو مسئلہ ہوا جے پہلی آیت میں پڑھی تھا آخری آیت آخری پہلی رکعت میں آخری آیت بی رکعت میں پہریاں مکروہ یہ کرن مکروہ کا نہ کر چھو جی قرآن جی ترتیبہ نماز میں بھی اوے پڑھ اچھا نماز رکو خالی پڑھوں تھا ایہو نا جائزہ ایہو مکروہ تے سونے محبوب کریم پہلی آیت کھے کھنی 3 سپارے میں تے 87 آیت نمبر کے کھنی 20 سورت میں تے 5 واری کے کھنی سونے محبوب کریم پہلی سورت بنائے کرے ہو معلومت ہے تو اللہ پاک فرمائے محبوبہ تجھے کم میں مجھے کم میں کوئی فرق نہ ہے تو جو کرن مو خدا جو کرنا چاہے منہ جو کلامہ منہ جو قرآنہ محبوبہ تو پانچی امت کے بہتر تو سمجھے پانچی امت کے محبوب قیامت تی سمجھو محبوب فرمائیو تو منہ جو قرآن صرف اج وارن جنائے نہ ہے قیامت جڑی ہے تئی سب نہیں جلائے ہانے جے کی محبوب ترتیب رکھی ہے نا انہیں ترتیب میں حکمت چھائے ایہا بدھایا دے اجازت وٹھا ڈاڑیا راڑ کرے سبحان اللہ بدھائے چڑھے ہیں اجازت ہو جائے بدھائے چڑھے سورۃ الفاتحہ سونے رب محبوب کریم اللہ تعالی پیریاں پہریاں قرآن جے شروعات میں اتھندے چھاجے کرے رکھے ہوا چھو جو سورۃ الفاتحہ یا اوہ سورتا جو فاعل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ کہ بھی حکیم جو کم حکمت کا خالی نہ ہو دعا آنے کے کانا کاتا حکمت ہوں دی جو اللہ تعالیٰ جو قرآن بعد میں آیا تو اچن وارن کے محبوب پیریاں رکھے چھڑیو پیریاں آیا تو اچن وارن کے بعد میں رکھی چھڑیو بعد واریوں پیریوں واریوں بعد میں کاتا حکمت ہوں دی آئیو وہ حکمت کیڑیا سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ سونے محبوب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے پیریاں رکھیں انہیں سورۃ الفاتحہ میں کمال چھاجوا پیریاں چھاجے کرے رکھیں جو سورۃ الفاتحہ انہیں کے ام الکتاب چھے ہوئی دعا یعنی کتاب جی ماں چھے ہوئی دعا ام الکتاب یعنی کتاب جو مقدمہ چھے ہوئی دعا خلاصۃ الکتاب چھے ہوئی دعا یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں سورۃ الفاتحہ کے شروع میں انہیں جے کرے رکھے ہو جو انہیں سورۃ الفاتحہ میں سجے قرآن جو خلاصہ موجود سجے قرآن جو 313 سورتن میں جے کو بیان ہے نا وہ سجو بیان صرف انہی صورت میں موجود ہے یہ قرآن جو معجزہ ہو 313 سورتوں
انہاں سب صورتاں سجے قرآن جو خلاصو رب کریم انہی صورت میں جمع کرے چھے انہیں جکر شروع میں رکھے چھے متا کہ بس سپارہ ٹرے سپارہ سجو قرآن پڑھن جی توفیق نہ ملے طاقت نہ ملے پہنیاں موت اچھی وجہ جو کو مسلمان تھی دو کم از کم الحمد تا پڑھی وٹھن دو الحمد تا پڑھی وٹھن دو انہیں الحمد میں سجو قرآن سجو دین انہیں میں اللہ تعالیٰ سجو کچھ سمجھا چھے ہانے الحمد میں قرآن جا مضمون ہے جے کا 5 موجود ہے جن تے مکمل قرآن سب صورتن جو علم سب صورتن میں انہی الحمد جی تفصیل ہے ایک قرآن مقدمہ ہے قرآن پاک سجے قرآن پاک جو اے الحمد شریف خلاص ہو ہانے مضمون کیڑا ہے سبحان اللہ چاہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ وقاری صاحبہ سبحان اللہ نصیب یار تجھے چمائتیں جو ایڑو بیان بدلتا سات افسوس انہوں تے جے کا سمجھ پیا جن انتظار نہ کر جن ننڈر پیاری کئی ایڑو بیان نہ بدھی سکیا قسمت مٹجن والو بیان ہے انہوں میں 5 کیڑا توحید و رسالت آخرت احکام شریعت چوتھوں قرآنی نظام جے وفادارن جمتوں رب جی نعمت اور رحمت 5 قرآنی نظام جے مخالفین تے رب جو قہر اور ڈمبر یہ 5 مضمون ہیں انہیں میں رب جے پیارن جو بھی ذکر ہے دشمنن جو بھی ذکر ہے رب کریم قرآن جے خلاصے میں الحمد میں رکھے چھڑوا انہیں صورت کے انہیں جکرے تاکہ اتھندی مومن کے خبر پیجی ونجے تمو کے رب جے پیارن جی راہ ہلنوا رب جے دشمن جی راہ کھاں بچنوا کیا بات اتھندے خبر پیجی ونجے اگتے بس سورۃ البقرہ پیریاں 20 آیاتن میں 3 قسمن جے انسانن جو ذکر پیریاں 4 آیاتن میں سبحان اللہ 3 پیریاں 20 آیات الف لام میم پڑھی کون تو بتائیں پیریوں 20 آیاتن میں 3 قسمن جے انسانن جو ذکر مومنن جو کافرن جو منافقن جو مومنن جو ذکر 4 آیاتن میں کافرن جو ذکر 2 آیاتن میں منافقن جو 13 آیاتن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اتنا شروع دیا الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْكِتَابِ قرآن جو ذکر قرآن کے لا رہے بالکل شک نہ کجا اتے فوراً رب ایمان وارن ذکر کہے فوراً کافران جو ذکر کی فوراً منافقان جو ذکر کی منافقان جو 13 میں چھاجے کرے کافران جو 2 میں منافقان جو 13 میں وجائڑی رب کریم فرمائے مومنو یہ منافق بمو بلائی تھوا ہنہ کا بچن لکھیو تھوا تے جے کرے ضرورت ہی ہے تو تم منافقان جو ذکر کھولے کرے چھڑیا تاکہ مجھا مومنی نہ منافقان کا بچی اچھا انہا کا اگتے وری حضرت آدم علیہ السلام جو ذکر خلیفے جو ذکر وری قرآن پاک جو ذکر عقلی دلائل رب کریم عقلی دلائل سمجھ رہے تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
رب کریم فرمائے تو جیکا کون تھا منجن انہوں نے 14 انہیں قرآن جے آیت جیڑی ہک آیت تا آنے دکھا رہے ہو ایو من رہے پیری ایمی میں آنے بی ایمی کا وٹھی سورۃ البقرہ جے اخیر تائیں 3 سپارن جیا اڑھائی سپارن جیا اخیر تائیں تقریباً پیروں سپاروں دا سجو انہوں میں کہیں جو ذکر صرف تو یہودین جا ذکر یہودین جا کرتوت یہودین جا عیب یہودین جا کنہ افعال کنیوں عادتیوں رب کریم بیان کیوں پیوں بیان کیوں تفصیل ساں بیان کیوں سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آنے سورۃ البقرہ میں اتھن دئی رب تفصیل سے بیان کرے چلیوں جو انہیں غضب وارن میں کیڑائن یہ یہودین انہیں جو عادتوں کیڑیون رب کریم تقریباً 61 کنوں عادتوں یہودن جو رب کریم سورۃ البقرہ میں ذکر فرمائے چلیوں 3 آیاتا سورۃ الآل عمران سورۃ البقرہ انہ کے پان میں نسبتا کیڑی نسبتا سورۃ البقرہ میں یہودین جو ذکر سورۃ الآل عمران میں عیسائیان جو ذکر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہا یہودین جا برا افعال ذکر کیا سورۃ الآل عمران میں اللہ تعالیٰ انہیں عیسائیان جا برا افعال ذکر کیا بار بار کیا قرآن کے شروعات میں کیا نمبر 27 ہوا لیکن اچھے تو بے نمبر تے انہیں جے کرے جو رب فرما تو قرآن پڑھنے والو جے کو قرآن پڑھن شروع کرے انہیں کے خبر بیجی وجے اللہ پان یہودین جے مکر بیان تو کرے یہودین کھاں بھی چلے تو عیسائیان کھاں بھی چلے ہاں میں رب کریم جے ایک قرآن پاک جی آیت کریمہ بدھایا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ چھاجے کرے یہودین جا اترا مکر ذکر کہیں سورۃ الآل عمران میں جن صورتن میں یہودین عیسائیان جو ذکر ہے نا رب نے کے قرآن جے شروعات میں ذکر کرے چھڑیں تاکہ مسلمان جڑے اتھندے قرآن شروع کرے مسلمان کی جو پیریوں عقیدو ایو تھیو وجے تا یہود و نصارہ اساں جا دشمن ہیں یہ اساں جا سجن کون تھا تھی سگن یہ اساں جے کڈے بھی بھلائی کون تھا چاہن ہانے اگر کوئی چوے دا چشتی ثابت کر میں رب جے قرآن جی آیت پڑھا اے رب کریم اے پان ارشاد فرمائے تو تما یہودین عیسائیان جو ذکر انہیں جو برا افعال بریوں عادتوں انہیں جے کرے بیان تو کہاں تا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا اے ایمان وارو ہاں مثال دیا جی پٹرا نہ پٹر انہیں کہ ابو وہی سمجھائی دو پٹر اے فلانو دشمن تھی ہیڈا نہ وجہ اے وڈو کنو تھی انہیں جی کنی عادت پیسے رکھنے دا کھائی ویندے سبحان اللہ چاہو یار اے وڈو کنو تھی ہیڈے نہ وجہ جا پیو سمجھائی دو بھئی انہیں کھاں بچ جا ہانے ابو جنے کہیں مانو جو گلا شکوا کنہ کم پٹر جیسا ماں بیان کرے تو ابے جو مقصد کیڑو پٹر ونی انہیں جے ہتھاں چڑھی ونجے یا بچی ونجے کون تھا گلائے انہیں سے کرے بیان کر دو دشمن جو گلا انہیں جا کنہ کم کرتوت انہیں جا برا فال چاہم دو انہیں جے ویجا نہ ونجا انہیں جے ویجا ویندے اے تو جی کسر نہ چڑھی دو ویجا نہ ونجا بیلکل بچ جائے نہ کھا بار بار چوے مقصد کیڑو ابے جو پٹر ونجی انہیں جے ہاتھ دے پھاسی پوے یا بچی وجے کیڑو مقصد ہانے رب کریم جو بھی ایو مقصد او مکھے منجن وارو اوہ موکھے منجن وارو اوہ مجھے متھا ایمان آنن وارو او یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا رب تو فرمائے او ایمان وارو لا تتخذوا بطانہ یہودین کے بطانہ نہ بڑھائے
हाणे बेतवाना कंहिंखे चवंदा आहिनि उन कपिड़े खे जेको जिस्म जे वेझो हूंदो आहे, जीअं जिस्म जे कपिड़े वेझो आहे न, ईअं यहूदियुनि खे पंहिंजे वेझो न कजां। यहूदियुनि खे वेझो, रब जो क़ुरान आहे, पढ़ी ॾिस। बेतवान ला तत्तखिज़ू बेतवानतम मिन दूनिकुम, इन्हनि खे वेझा न कजां, यहूदियुनि खे दोस्तदार न बणाइजां, राज़दार न बणाइजां, इन्हनि खे पंहिंजे वेझो न कजां, न तूं इन्हनि जे वेझो थी जा, जीअं अबो पुट खे थो सम्झाए। दुश्मन खां बचाइण जे लाइ करतूत बयान थो करे। हाणे रब करीम पंहिंजे मोमिननि खे, ओ मूंखे मञण वारो, मूंखे तव्हां प्यारा, मूंखे तव्हां प्यारा, वेझा न वञिजो। अगरि तव्हां इन्हनि जे वेझा वेंदो त ला यअलूनकुम खबाला, त इन्हनि तव्हांखे तबाह बर्बाद करण में कसर न छॾींदा। जे तव्हां यहूदियुनि जे वेझा वियो, तव्हांजी हुकूमत ज़ाय करे छॾींदा, तव्हांजी हुकूमत खसे वेंदा, न इज़त रहंदी, न दौलत, न जान बचंदी, न माल बचंदो, हर शइ तबाह थी वेंदी। मुसलमानो, मोमिनो, ओ ईमान वारो, ए यहूदी किना अथव, इहे कमीना अथव, इहे बदकार आहिनि, इहे मकार आहिनि, इहे धोखाबाज़ आहिनि। रब तो चए मोमिनो इन जे वेझो न वञो। जे वेझो वियो त तव्हां इन जे तालीम पढ़ियव, इन जे वेझो वियो, इन जे लिबास खे मञव, इन जे निज़ाम खे मञव, न तव्हांजी बादशाही रहंदी, न तव्हांजो निज़ाम रहंदो, न तव्हांजी इज़त बचंदी, न तव्हां दुनिया में बि ज़लील थींदो, आख़िरत में बि ज़लील थींदो। ख़बरदार ऐं मोमिनो ला तत्तखिज़ू बेतवान। अगर कोई चवे ना इन तम ससकुम अल्लाह 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 अकबर कबीरा, ॾिस रब जो क़ुरान चवे कीअं, तो रब जी तरतीब ॾिस। इन तम ससकुम हसना, अगरि तव्हांखे न रब हिते ॻाल्हि ख़तमु थो करे, बिल्कुलु आख़िरी ॻाल्हि, जीअं पीउ पुट खे सम्झाइण में आख़िर करे छॾींदो आहे न, ख़ुदा जी कसम रब पंहिंजे मोमिननि खे सम्झाइण में हाणे आख़िर करे छॾियो आहे। हाणे कोई कोन थो ज़हन हूंदो जेको न सम्झंदो, जंहिंजे ज़हन में कोई गड्ढा जो दिमाग़ विधल आहे न, उहो कोन थो सम्झी सघे। रब खोले फरमायो इन तम ससकुम हसनतन तसुहुम, अगरि तव्हांखे थोरी बि काथो चङाई अची वञे न, तव्हांजे वेझो थोरी बि चङाई अची वेंदी न, अहिड़ा यहूदी किन अथव, इनखे उहा बुरी लॻंदी, इनखे कोन वणंदी कि मुसलमान जे वेझो भलाई वेझो छो आई आहे। हिकु भलाई अचे, वेझो अचे न तव्हांजे भलाई, यहूदियुनि खे इहो बि क़बूल न आहे। अगरि व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, अगरि तव्हांजे वेझो कोई बुराई अचे त वरी इहे ख़ुशि थींदा आहिनि। अगरि कोई इते अञा बि कोई एतिराज़ करे त साईं हे अंग्रेज़ यहूदी इन्हनि जहाज़ ॾेई छॾिया, हिननि साइंस तरक़ी करे छॾी आहे, हाणे चिश्ती अची झले थो त अंग्रेज़नि जे वेझा न वञो, काफ़रनि जे वेझा न वञो, ईअं छो? रब करीम फरमायो ला ताजिदन्ना अशद्दन नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, चई त ज़रूर इते रब करीम ला ताकीद फरमाए थो, ज़रूर अगरि माण्हुनि में कोई पंहिंजो दुश्मन कंहिंखे लांदे त सभ खां वॾो अगरि कोई तुंहिंजो दुश्मन हूंदो या यहूदी हूंदो या ईसाई हूंदो। रब जो क़ुरान, इहे आयातूं अल्लाह पाक पहिरियां सूरतूं छाजे करे रखियूं, इन्हनि में यहूदियुनि जो ज़िक्र, ईसाइयुनि जो ज़िक्र इन जे करे रखियो त इन यहूदियुनि ईसाइयुनि खां बचो। जेका एतिराज़ कनि था न चिश्तियुनि ते, इनखे यहूदी ईसाइयुनि जे ख़िलाफ़ खां बग़ैर तक़रीर करणु आहे, उनखे चओ निभागा हेॾो क़ुरान पढ़, क़ुरान जी तरतीब पढ़। रब करीम सॼे सूरतनि में यहूदियुनि जा मकर छो बयानु कया, इन जे करे कि मुंहिंजा मोमिन इन यहूदियुनि खां बि बची वञनि, ईसाइयुनि खां बि बची वञनि। अॼु यहूदियुनि जे हथां ईसाइयुनि जे हथे ए मुसलमान छाजे करे चढ़ी आहे, ए मुल्लो चुप थी वियो आहे, बयानु करे कोन थो।
जंहिं क़ुरान जो हक़ इन दुनिया में अची अदा कयो आहे, जे उम्मत मुस्लिमा खे अची यहूदियन खां, ईसाइयन खां, अंग्रेज़नि खां, काफ़िरनि खां जंहिं अची बचायो आहे, इन वक़्त जे इमाम गैरत मुफ्ती फज़ल अहमद चिश्ती जो नालो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, मौलाना फयाज साहब। दोस्तों, जे अगर ईमान बचाइण चाहियो था, इन्हें बयान के बार बार सुनो। जे बचाइण चाहियो था त मोबाइल ते बजाए ड्रामन जे, बजाए फिल्मन जे, कॾहिं लिखंदा कयो मुफ्ती फज़ल अहमद चिश्ती साहब। जंहिं माण्हुनि महबूब जे उम्मतियन जा ईमान बचाइण लाइ न पंहिंजी जान जे नज़राना पेश करे छॾी। जंहिं इन दौर में यहूदियन, ईसाइयन, अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ मुसलमान जा अख खोलिया न, उन शख़्सियत जो नालो मुफ्ती फज़ल अहमद चिश्ती साहब आहे। मां सिर्फ़ु इन जे करे चवां थो कि इन दौर में मां दुनिया घुमी आहे, कोई भी मौलवी मूंखे नज़र न आयो जे उम्मत मुस्लिमा के यहूदी, अंग्रेज़नि, ईसाइनि जे ख़िलाफ़ कयो हुजे, ॻाल्हायो हुजे। अगरि ॻाल्हाईंदासीं सभ खां पहिरियों मौलवी अची नेड़ी में वठंदा, छो थो ॻाल्हाए यहूदियुनि जे ख़िलाफ़, छो थो ॻाल्हाए काफ़िर, मां ॻाल्हायां काविर लॻे मौलवी खे मलूम सम्झे त इहो बि उनजो चेलड़ो हूंदई। जेको हक़ जो पीर आहे, हक़ जो आलिम आहे, हक़ जो मुफ्ती आहे, हमेशह क़ुरान ते अमल कंदो, क़ुरान बयानु कंदो। मुंहिंजी तक़रीर में अगरि कंहिंखे कोई सवाल करिणो आहे त सवाल करी सघे थो। जे सभई मुतमइन आहियो, सभई राज़ी आहियो, पोइ इन ॻाल्हि खे ज़हन में रखो, टक ॾेई छॾियो ज़हन में, मुंहिंजी ज़िंदगी जी का ख़बर न आहे, अलाए साईं जी बि ज़िंदगी जी का ख़बर न आहे। ईअं न हुजे त बाद में इहो ॾीओ जेको ॿरे थो त मिसमी वञे। मोमिनो, नौजवानो, पंहिंजे दिलनि में गैरत ईमान जी रखो कि मुसलमान काॾे था वञनि, जंहिंखे ॾिसो उनखे दीन हक़ जी ॻाल्हि कयो। पाण बि यहूद नसारा जे इन फितननि खां बचो, पंहिंजे बच्चनि खे बि बचायो, पंहिंजे दोस्तनि खे बि बचायो। जेको आलिम, जेको हाफ़िज़, जेको इमाम मस्जिद तव्हांखे हक़ बयानु करे थो, उनजो साथ ॾियो, इहो ई तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे। वाख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा हर कोई पंहिंजे मक़सद लाइ दुआ घुरे साईं, अल्लाह पाक